नमस्कार दर्शक बंधु आज ये अध्याय आपण मैंने जानवे रोगर निराकरण। आपण मैंने जानती आम पृथ्वी रे जीवजंतु ठार आरंभ करी वृक्षलता एवं सर्वशेष मनीष समस्त को किसी ना कि रोग होता है। साधारण रोग हेले लोक चिकित्सा करवा सेतेटा गुरुत्वपूर्ण नुह, किंतु यदि असाध्य रोग गोटे है मनीष को जीवजंतु कथा छाड़ू, तेणु लोक मैंने रोग जदि है गोटे बड़ धरणर किसी रोग है लोक मैंने भयभीत हो पड़ती। जदि डाक्तर आपण मानक समय देव आगामी मासक अमुक तारीख भितर आपणकर मृत्यु हो जाए। देखु आप सबुदिन मरी मरिक बंचुवे, तेणु चिंता करूँ रोगर चिकित्सा एवं मेडिकल साइंस उन्नति होगा केते निहाती आवश्यक। पूर्व काल रे जानिथिबे रोगर चिकित्सा आयुर्वेदिक उपाय कर सेमती एलोपैथिक बा होमियोपैथिक सेमती किसी बाहर नाला। गचर चेरमूली उपाय लोक मानकर चिकित्सा कराइला, किंतु से चिकित्सा रे सेते सुफल मिलु नथला। गोटे गोटे गाँव रे हईजा बसंत इत्यादि रोग होइकरी गोटे गोटे गाँ पदा हो जाउतला। आपण माने जानिथिबे आम भारतर सम्राट शाहजहान तांकर होउछंती सबुठारु प्रिय राणी होउछंती ममताज, जे कि गोटे संतान प्रसव करि न पारिकरी वर्तमान मृत्युवरण करथिले कथा आपण इतिहास रे जानिथिबे। किंतु वर्तमान संतान प्रसव करवाटा गोटे किछि बड़ कथा नुह। मेडिकल को गले जदि संतान नॉर्मल डेलीवरी न होला तेबे सिजरिंग द्वारा भी संतान प्रसव करा जाई पारुछि। एटा गोटे अति सहज कथा बोली आपण जानतु, किंतु या बाद आउ केतक रोग अछि जोड़ा कि सहजे जमती कि धर कैंसर एड्स एगुड़ाक एपर्यंत सठिक भाव में चिकित्सा करा जाई पारे नहीं। एवं आउ गोटे है सर्जरी, जो सर्जरी धर हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी हो कि किडनी सर्जरी हो, एगुड़ाक जो सर्जरी होता बहुत व्यय सापेक्ष एवं बहुत कष्ट। केतक जगार ऑपरेशन सक्सेसफुल हो नहीं, तेणु ऑपरेशन करिवार जे 100% सक्सेसफुल हम सेमती गोटे माने नहीं। तेणु यहाँ भगवान को ऊपर निर्भर कर करा जाउछि। तेणु मो कहया कथा जीवन हूँ सबठार मूल्यवान। आम देशर सरकार अवश्य आईन करछंती जो मानकर राशन कार्ड अच्छी से माने मागणार चिकित्सा करा जाई परिबे, किंतु केते 5 लाख पर्यंत। किंतु गोटे लोक जदि गरीब लोकटे होइथिबो तार 10 लाख 15 लाख खर्च हम कि आहरी अधिका खर्च हो पारे, सेमती तो कही हेबनी ना। तेणु सेठी कौन करा जाउची ना 5 लाख ऊर्ध्व से लोक भी बाध्य होकर मृत्युवरण करुच्ची। तेणु मोर सरकार को अनुरोध गोटे गरीब लोक जिते खर्च हो पार सेते सरकार दिंतु, ये गोटे कथा। द्वितीय प्राइवेट हॉस्पिटल गुड़ाक लोक मान बहुत शोषण करा जाउची। आउ गोटे कथा हूँ सरकार जिते मागणा चिकित्सा कले कौन प्राइवेट हॉस्पिटल वाला सरकार दौरान बोली भाविक मन इच्छा बिल करुँच। एवं पूर्वर जो माने धर जाउछंती चिकित्सा करने परीक्षा निरीक्षा करिवारे अनेक टंका भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाला नहीं जाउछंती। तापर जे एडमिशन हैला परे तमरो कार्ड रो कटुची, एटा भी ठीक नु। जड़े लोक चिकित्सा करिया को जीव ता पाखे तो पैसा नथिबो, से परीक्षा निरीक्षा करिया पई विभिन्न प्रकार टेस्ट करिया पई गुडे टंका कोठु आनिबो। तेणु सरकार सेथि प्रति भी ध्यान देबा उचित। आ गोटे कथा रहउची प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत शोषण करुछंती लोक मानकु, सेटा सेथि प्रति सरकार ध्यान दिंतु। एवं सरकारी हॉस्पिटल रे जेमति सब प्रकार सुविधा रहिबो से व्यवस्था करंतु। एवं अधिक रु अधिक सरकारी हॉस्पिटल विभिन्न जगह रे गढ़ा जाऊ। जो माने प्राइवेट हॉस्पिटल करछंती सेमानक अधिक परिमाण रे सरकार टिकस नियंतु, से माने मन इच्छा शोषण करुछंती। भारत रे समस्त समान भाव रे धन संपत्ति उपभोग करिया उचित। जड़े धनी जड़े गरीब एटा ठीक नुह। आ गोटे कथा हूँ कौन ना सरकार जो सब पिला मानक पाठ पढ़ा चाहूँगी डाक्तरी जोटा भल स्टूडेंट गोटे स्कॉलर स्टूडेंट से गरीब हिसाब से पढ़ी पारना, जदि एंट्रांस पाइला तथापि भी तार पैसा खर्च होची। किंतु बहुत लोग डाक्तर होगापी इच्छा कर कौन करा ना प्राइवेट कॉलेज रे ना लेखा को संबल नहीं। सरकार एप्रति ध्यान दिंतु जमी सबू जी भल स्टूडेंट सरकार मागणार पढ़ाई सुजोग दिंतु, जहाँफल आम
ଭାରତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡକ୍ଟର ହେବେ, ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ନା ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ବି ଅନେକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କିଛି କରିପାରୁନି। ଅନେକ ଏମିତି ବି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇପାରୁନି। ଧର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ, ବହୁତ ସହଜ, ସେମିତି ରେୟାର ଡାକ୍ତର ତାକୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାତଟେ କଟିଗଲା ଯୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତି ସହଜ, ଅତି କଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ସେଟା ସହଜରେ ହେଇପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷାରେ। ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେମିତି ଫରେନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଭଲ ଡାକ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଦେଶ ବହୁତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଉନ୍ନତି କରିସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଅଧିକା ଡାକ୍ତର ହେବେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଧିକା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ, ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଯେମିତିକି ଆଗାମୀରେ ଧର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ କିଡ଼ନୀ ସର୍ଜରୀ ହେଉଛି, କିଡ଼ନୀରେ ଯଦି ପଥର ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ସବୁ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ବହୁତ, ଯେମିତି କଥାରେ କହିଛି ରେୟାର କେସ୍ରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସହଜ ଲାଗୁନି ଜିନିଷଟା। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କାମଟାକୁ ଅତି ସହଜ ଲାଗୁଛି, ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଅପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗାମୀରେ ଅତି ସହଜରେ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବରଂ ପ୍ରେସର, ଯେମିତି କରୋନା ଜୀବାଣୁ ବାହାରିଲା, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ, ତାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଶେଷରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି ହେଲା। ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରାଯାଉ। ନୂତନ ନୂତନ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିନି, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉ ବା ଏଡ୍ସ ହେଉ, ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭଲ ହେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ହାତ କଟି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇପାରୁନି, ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଲା ମାନେ ଡାକ୍ତର ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଠି ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଯେମିତି ଲୋକ ସହଜରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟା ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।